lahat sila ay nagla-lunch at the moment. Yeah, ando si Pulgoso, si Mikikik, na parang matatapos na. Si Snoopy ang bagal kumain, si Mogmog din, at si Pulgoso dun sa malayo. Tingnan natin Mimia si Mikmik pagkatapos. Tapos na kumain. Ang bilis mo kasi kumain Mikmik eh. Snoopy, ubos yan. Ubos. Ubos yan, Snoopy. Ubos. Sikit ka, Mikmik. Sit ka, sit. Mikmik, sit ka. Shh. Mikmik. Shh. Sit ka, sit. Sit. Good boy. Good boy. Sit ka lang dyan. Mikmik, sit ka. Sit ka, sit. Sit ka, sit. Mikmik. Shh. Uy. Shh. Sit ka lang. Sit ka, Mikmik, sit. Mikmik. Shh. Mikmik. Kawawa naman. Ang bilis mo kasing natapos kumain eh. Sit ka lang. Mikmik. Sit ka, sit. Sit ka, sit. Mikmik. Sit ka, sit. Good boy. You're a good boy, aren't you? Sit ka lang dyan. Stay ka lang, ha? Gusto mo kasing kumain eh. Taba-taba. Aww. Yan ang everyday naming look. Huwag kang makikiagaw ha. Babe ka lang dyan. Ikaw ang babe. Wait. Bye.